So, mo din na itong problem number 1. Pangitan na to ang derivative sa y equals to x squared plus 1 over x2 minus 1. So, una itong buhaton na is magamit ta og quotient rule. Ang quotient rule kay usa ka paagi para mag-differentiate og function ng anong forma u over v. Kung asa ang u ug v kay ang function pud sa x. So ang formula natong gamiton kay u over v prime is equal to v u prime minus u v prime over v squared. So ang ikaduha nato kay i-apply na nato ang quotient rule. So sa atong problem natay u equal to x squared plus 1. Ang v is equal to x squared minus 1. So ang sunod natong buhaton na kay kuhaon nato ang derivative sa u ug v. So mao na ni siya. U prime is equal to 2x. And v prime is equal to 2x. So ang ikatulo natong buhaton dia is i-substitute ang value sa quotient rule formula. So mao na ni y prime is equal to x squared minus 1 2x minus x squared plus 1 2x over x squared minus 1 squared. So maong nanay to ara kay nagsunod man ta sa formula natong gigamit sa quotient rule. So ang sunod ana natong buhaton is simplify ang expression. So i-expand ang numerator ani kani. So mo na ni ang mahitabo 2x cube minus 2x minus 2x cube minus 2x over x squared minus 1 squared. Copy lang ni kay mora man po'y nagsunod man ta sa atong gigamit nga formula sa quotient rule. So ang sunod ani is combine like terms sa numerator. So mao na ni ang final answer nato. Y prime is equal to negative 4x over x squared minus 1 squared. So mao na ni siya. Mo na atong problem sa number 1. So mo na atong problem karon, y is equal to v2 plus 3 v2 minus v plus 1. So pangitaon nato ang derivative ani. So magamit ta og product rule. Since ang y kay product sa duha ka function, gamiton nato ang product rule. So mo ni atong formula.
d over dv is equal to u prime to v plus u v prime. So v mo na itong formula sa product rule. So ang ikaduha no is i-identify nato ang u o v sa atong problem. So mo ni siya. Ang u is equal to v squared plus 3. So ang sunod kay ang v is equal to v squared minus v plus 1. So ang sunod natong buhaton ana is pangitaon nato ang derivative. So mana ni siya. U prime is equal to d over du v2 plus 3 is equal to ang derivative ana is so ano na po ta mangita sa v kung sa mo derivative ani. So v prime is equal to d over du v squared minus v plus 1 is equal to 2u minus 1. Mo na siya. So ang sunod tong buhaton is i-apply nato ang product rule. So i-substitute ang value sa product rule formula. So mo na ni ang mahitabo ni. Y prime is equal to 2u v squared minus v malipat mo ko v plus 1 plus v squared plus 3 2v minus 1. So mo na siya. Ang sunod tong buhaton ana is i-expand din nato kani, expand din nato. I-multiply ang mga terms. So pag multiply ana mo na tong buhaton. Y prime is equal to 2u v lagi 2v3 minus 2v squared plus 2v plus 2v cube minus v cube plus 6v minus 3. So ang sunod tong buhaton ana kay nahuman naman tag expand. So i-combine na po nato, combine like terms. I-combine ang mga similar terms. So mo na ni ang mahitabo.
y prime is equal to 2v3 plus 2v3 plus negative 2v2 minus v squared plus 2v plus 6v, then another minus 3. So ang sunod na itong buhaton ana is makita na to ang final answer ani. So mana ni y prime is equal to 4v cube minus divisible 3v2 plus 8v, then copy sa last minus 3. So mao na itong final answer kani siya. Okay, kani asa na to gikuha kay gi-plus rin 2 plus 2 equals 4, na copy ang exponent na to 3. So same respect as kani 2 namin visible diri 1 mo 3, copy diri 2 plus 2 plus 6 equals 8v, mo ni siya copy negative 3. So mo ni siya ang answer na to sa number 2 mo itong problem. So mo na itong problem karon, y equals x squared cos squared 3x. So pangitaon nato ang derivative ani. So una natong buhaton is magamit gyud ta og product rule. Tas mo ni ang atong formula. D over dx in u x v x is equal to u prime x v x plus u x v prime plus x. Muna itong formula karon sa product rule. So ang ikaduha na is i-identify nato ang u and v. So ang u nato is x squared. So ang v nato is equal to cos squared 3x. So ang sunod ng buhaton is pangitaon nato ang derivative sa u og v. So unahon nato ang u prime is equal to dx x squared is equal to 2x. Para kuhaon ang u prime, kinahanglan nato ang chain rule. So since naatay composite function cos squared 3x, gamito na to ang chain rule. So
Money let equal to cos 3x. So V is equal to double squared. Ano siya? So pag sunod na to ana is dw dx is equal negative 3 sine 3x. So V prime is equal to dv over dx is equal to dv over dw. dw over dx is equal to 2 cos 3x negative 3 sine 3x is equal to 6 cos 3x sine 3x. So kay nakita naman nato ang answer. So i-apply na po nato ang product rule. Bali i-substitute ang values sa product rule formula. So mano may mahitabo. Y prime is equal to u prime v plus u v prime. So y prime is equal to 2x cos squared and 3x plus x squared negative 6 cos 3x and sine 3x. So pagkahuman ani i-simplify na po nato. So y prime is equal to 2x cos 3x plus x squared minus 6x squared cos 3x sin 3x. So human na pwede pa jud na nato i-simplify gamit ang double angle identity. So ang may tabuan na is ato lang ibalhin diri sa pikas. So puno naman. So mao ni siya. Ano to? 2 sine tangent cos tangent is equal to sine to tangent. So 3 sine 3x cos 3x is equal to 3 over 2 sine
6x. So the y prime is 2x cos squared 3x negative 3x squared 2 cos 3x sin 3x. Y prime is equal to 2x cos 2 then 3x minus 3x squared sin 6x. So the final answer is y prime is equal to 2x cos squared 3x minus 6x squared cos 3x sin 3x. Or pwede pa ni sa mga ngani y prime is equal to 2x cos squared 3x minus 3x squared sin 6x. So mao ni siya ang atong final answer. So muna tong problem karon i-simplify daw ang derivative sa r equals cos tangent and cotangent. So magamit gyapon ta na og product rule. So mo ni atong kuan uv prime is equal to u prime v plus uv prime. So nato nang buhaton is i-apply nato ang product rule. So ang u is equal to cos tangent ug ang v is equal to cotangent. Muna siya. Tas pagkasunod ana is kuhaon nato ang derivative. So ang derivative ana is u prime is equal to negative sin tangent. So v prime is equal to negative cosecant squared tangent. So ang sunod ana is i-substitute sa product rule formula. So mo ni ang mahitabo sunod. dr over d tangent is equal to cos tangent negative cosecant squared tangent plus cotangent minus sin tangent. So ang sunod nato ng buhaton is ato nang i-simplify. Bali i-rewrite nato ang cosecant squared tangent as 1 over sin
squared tangent ug ang cotangent as cos tangent over sine tangent. So ang sunod ana is dr over d tangent is equal to negative cos tangent 1 sine squared tangent minus cos tangent over sine tangent. Sine tangent. So ang sunod na is i-cancel out ang sine tangent sa second term. Cancel out din nato. So cancel na. So ang mahitabuan na is mao ni dr over d tangent is equal to cos tangent over sine squared tangent minus cos tangent. So ang sunod na is factor out ang negative cos tangent. So may ani na siya. dr over d tangent is equal to negative cos tangent to 1 sine 2 tangent plus 1. Since 1 over sine 2 tangent is equal to cosecant squared tangent. So mao na siya mang mahitabo. dr over d tangent is equal to negative cos tangent cosecant squared tangent plus 1. So mao ni ang kuan. So pagkahuman ani siya pwede pa gina nato i-simplify gamit ang identity nga cosecant squared tangent. So mao ni siya cosecant squared tangent is equal to 1 plus cot squared tangent. So dr over d tangent is equal to negative cos tangent 1 plus cot squared tangent plus 1. So kani siya gi-copy rin nako. Na mao na ni siya ang answer. dr over d tangent is equal to negative cos tangent
2 plus cot squared tangent. So kani pwede ni siya final answer. Kani siya kani. Atong problem ini y equals square root arc sin x. So pangitaon ang derivative ani. So ang atong buhaton na is y equals arc sin x 1/2 kay ang square root x is naman 1/2 ara. So mahimo ng x 1/2 ni sample na to. So kani arc sin x plus 1/2. So ang sunan na is magamit gyapon ta og chain rule kay naaman function. So ang atong formula ana is d over dx equal to f g x is equal to f 1 g x then g na 1 then x so may ani na mahitabo. So 1/2 arc sin x negative 1/2 so d over dx arc sin x equal to negative equals to 1 over square root 1 minus x squared. So humana na is i-multiply ang derivative. So ang mo na siya y prime is equal to 1/2 arc sin x 1/2 negative 1/2 then 1 square root 1 minus x squared. So sunod ana is i-simplify na to 1 prime is equal to 1 2 square root arc sin x then 1 square root 1 minus x squared. So ang final answer na to ana is bali i-usar ni siya tanan kani bali ming ani na 1 over 2 square root
arc sin x square root 1 minus x squared. So, mo ni siya atong final answer. So, mo ni atong problem karon no. Is y equals x cubed 3 ln x minus 1. So, pangitaon gyapon ang derivative ani. So, magamit gyapon tag product rule ng formula. So, diretso lang nato. U is equal to x cube. V is equal to 3 ln x minus 1. So, ang pasabot ani ang kaning U kani siya x3 mao ni. So, ang V ang kani siya mao ni siya kani. So, ang sunod na tong buhaton ana is find derivatives. So, mao na ni siya. U prime is equal to 3x squared and V prime is equal to 3 over x. Mao na siya. So, ang sunod tong buhaton is i-apply na to ang product rule. So, mao na siya. Y prime is equal to 3x squared and 3 ln x minus 1 plus x cube 3x. Ano siya? So, pagkahuman na is i-simplify na to. So, pag simplify na ito ni y prime is equal to 9x squared ln x minus 3x squared plus 3x squared. So, sunod ana, para makuha na to ang final answer, ano siya? Y prime is equal to 9x squared ln x. So, mahog man ni siya o ma-cancel na siya. So, muna ni atong final answer. So, mao ni atong problem karon x squared ln x. So, mao ra gyapon same ra gyapon atong number 6 nga itong consideran is pangitaon gyapon ang derivative ato. Tas magamit gyapon ta og formula atong product rule. So, diretso na nato ang u is equal to x squared. Malimaw ni siya kani. So, ang v is equal to ln x. So, kani mao ni siya. So, ang sunod ana is pangitaon na to ang derivative. So, mao ni siya. U prime is equal to 2x. So, ang v prime is equal to 1x. So, ang sunod ato is i-apply na to ang product rule. So, mao ni siya. Y prime is equal to 2x ln x plus x squared 1 over x. So, ang sunod ana ato is simplify. So, mao ni siya. Y prime is equal to 2x ln x plus x. So, ang final answer na is kani
y prime is equal to x plus 2x ln x. Bali, mora na siya gibali ba? Ana diri. Ana. Manang nahitabo ni siya. So, mora ni. Ditra. So, muna itong problem karon. X is equal to e negative cos 2t. So, ang atong buhaton ana is magamit ta og chain rule. So, magkuha ta og formula. Itong formula, d over dt f g t is equal to f1 then g t g1 gt. Muna itong formula, chain rule natin gamit. So, EU in U equal to negative cos 2t. By nahog ni og mo ni ang outer, mo ni ang inner. Kani. Pagkaman na atong find the derivatives. So, mao ni siya d over du EU is equal to EU. D over dt is negative cos 2t equals 2 sin 2t. So, ang sunod natong buhaton is i-apply nato ang chain rule. So, mao na ni siya. Dx over dt is equal to e cos 2t 2 sin 2t. So, ang atong final answer is dx over dt is equal to 2 sin 2t and e negative cos 2t. So, ang paggamit nato na sa pag-final answer nato bali, more gyapon gibali ra gyapon siya ba, gana. So, mao ni atong final answer. Thank you.